Udhkurus salata ala nabi. Hadirin hadirat, saya sebelumnya minta maaf takut banyak kekurangan. Jadi antum dengarkan dari beliau, kalau malam ini antum tak paham, saya yakin ada waktu antum akan paham dengan sendirinya. Ya, kita mintakan kepada beliau, kita dengarkan lahir batin kita dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang menjadi tausiah beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وخصه بالمعراج وبالإسراء سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا وإياكم احتفالا بإعراجه ومحبة فيه ومحبة في خلفائه من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم به صلى الله عليه وسلم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Secara singkat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggikan kedudukan maqam Nabi besar Muhammad sehingga Allah Subhanahu wa taala khususkan beliau dari sekian para nabi rasul dan Isra Mi'raj yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Alhamdulillah kita malam hari ini kumpul karena Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap insyaallah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini dengan namanya Nabi besar, berkat Nabi besar Muhammad dan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad, hamba-hamba Allah yang saleh, para kekasih Allah, mudah-mudahan insyaallah kita dikumpulkan di telaga Nabi besar Muhammad dan kita minum dari telaga beliau. وعرج بالنبي محمد وأسري به على أصح الأقوال في ليلة 27 من هذا الشهر، من شهر رجب الأصب. فمما خص الله هذا الشهر العظيم بأعظم ضيافة على الإطلاق. الضيف أعظم ضيف، والمستضيف الله سبحانه وتعالى رب الأرباب في مثل هذا الشهر، في مثل هذا الشهر، شهر رجب. لهذا سمي شهر رجب بالأصب، لأن الرحمات والبركات تصب على قلوب الطائعين لله رب البريات. Alhamdulillah kita malam hari ini di acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang sahih dan pendapat yang kuat bahwasanya terjadi di malam 27 Rajab. Yang mana bulan Rajab ini bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan Nabi besar Muhammad dengan Isra Mi'raj keistimewaan yang secara mutlak. Lebih daripada selainnya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala istimewakan Nabi besar Muhammad dengan keistimewaan tersebut dengan sebab berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah istimewakan kita di bulan Rajab yang dinamakan Rajab Al-Asab, Rajab yang Allah tuangkan namanya nikmat rahmat sebesar-besarnya kepada hambanya. ينبغي لكل مؤمن أن يحيي ليلة 27 وأن يصوم يومها، فما فيها من الفضل والأجر العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. وهكذا كان السلف الصالح يحرصون على أحياء ليلة 27 وصيام يومها. فاحرص يا هذا، فإن صيام في شهر حرام له أجر عظيم، فإن الحسنات تضاعف في الأشهر الحرم. وفي هذا الشهر، شهر رجب الحرام، لياليه عظيمة، خصوصا في ليلة الإسراء والمعراج. Para kaum salaf dahulu mereka mengagungkan malam 27 Rajab dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, menghidupkan dengan ibadat, dan di harinya mereka melaksanakan ibadat puasa. Maka ayo mari kita mencontoh mereka, gunakan dan habisi atau penuhi malam namanya 27 Rajab, malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad dengan beribadat kepada Allah. Kalau bisa siangnya kita melaksanakan ibadat puasa seperti mereka. ولهذا سمى السلف الصالح شهر رجب شهر الاستغفار، لأن النبي محمد يقول رجب شهر الله
أي شهر الرجوع إلى الله، شهر التوبة والأوبة لله سبحانه وتعالى. وينبغي لكل مؤمن أن يتدارك ما بقي منه وأن يفتح صفحة جديدة مع الله، يندم على ما مضى وعلى ما فات من الأوقات، ويعزم أن يبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات. Ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan istighfar karena dia bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk merevisi, memperbaiki kondisi keadaan kita yang tadinya kita banyak berbuat salah. Ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk berbuat banyak kebaikan sehingga semua kesalahan yang pernah kita lakukan itu dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وانتهت قصة الإسراء عندما دخل مسجد الأقصى. ماذا كان في مسجد الأقصى؟ جمع الله له كل نبي وكل رسول، وجمع الملائكة وقدمه إمام، فهو إمام الأنبياء وإمام المرسلين، إمامهم في الأرض عندما أم بهم في بيت المقدس، وإمامهم في السماء عندما أم بالملائكة في البيت المعمور. والبيت المعمور بيت تطوف به الملائكة في السماء السابعة محاذي للكعبة، فأما في السماء وأما في الأرض فهو إمام أهل الأرض وإمام أهل السماء صلى الله عليه وآله وسلم. Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjid Aqsa itu selesai perjalanan Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi di Masjidil Aqsa? Rasul sallallahu alaihi wasallam kala itu setelah masuk ke dalam masjid, Allah kumpulkan para nabi, rasul dan malaikat. Dan beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam. Ia adalah imam para nabi rasul di muka bumi dan imam nabi rasul di Baitul Ma'mur. Begitu juga para malaikat Baitul Ma'mur, tempat namanya kumpulnya, kelilingnya, masuknya malaikat, dia sejajar dengan Ka'bah. Nabi besar Muhammad imam di muka bumi, imam di langit. وفي إسرائه عندما وصل إلى طور سيناء في مصر أمره جبريل أن ينزل وأن يصلي. ما هذا المكان؟ قال مكان كلم الله فيه موسى، فنزل وصلى لله سبحانه وتعالى، مما يدل الإنسان أنه ينبغي أن يتبرك في محال الأنبياء والمرسلين، في محال الأولياء والصالحين، فإن المحال المباركة من أطاع الله فيها تبارك. فلهذا أمر الحبيب محمد أن يصلي ركعتين في محل ميلاد عيسى، وهو أفضل من موسى وأفضل من عيسى. مع هذا أمر فقال له نزل في بيت لحم فصلى لله سبحانه وتعالى تبركا بذلك المكان. إذن من شرع لنا التبرك بالأنبياء والمرسلين وبالأولياء والصالحين هو النبي محمد الرؤوف الرحيم. وفي صلاتي في هذه الأماكن أكبر دليل على التبرك بآثار الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين. فالله لا يحرمنا وإياكم بركة نبي ولا بركة ولي. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj beliau melewati Bukit Tursina. Ketika di Tursina yang mana letaknya di kota Mesir. Gunung Tursina letaknya di kota Mesir. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk turun dan sholat 2 rakaat. Ketika setelah sholat, maka dijelaskan oleh Malaikat Jibril ini adalah Bukit Tursina di tempat Nabi Allah Musa berbicara dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Rasulullah mulai sampai dekat Baitul Maqdis, di Baitul Laham, Rasulullah pun diperintahkan oleh Malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat. Sholat Nabi besar Muhammad 2 rakaat, dan ini adalah Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Allah Isa. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaran malaikat Jibril yang memerintahkan beliau untuk solat di tempat yang berkah. Tempat tersebut yang menjadi berkah karena di situ ada para nabi rasul, padahal Nabi besar Muhammad itu lebih mulia dari Musa dan Nabi Allah Isa. Tapi beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk turun dan mengambil berkah. Dan
Rasulullah sendiri yang mensyariatkan keberkahan tersebut. Sehingga ketika kita mengambil keberkahan tempat yang baik, maka salat kita, ibadat kita di tempat tersebut akan menjadi lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah secara tidak langsung dengan sebab itu mendidik kita, mengajarkan kita bahwasanya kita perlu mengambil keberkahan para nabi rasul, aulia dan salihin. وبعد أن صلى بهم في بيت المقدس خطب كل نبي وكل رسول، وختم خطبهم سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال في خطبته: الحمد لله الذي جعلني رحمة للعالمين. فقام الخليل إبراهيم فقال للأنبياء والمرسلين: بهذا فضلكم محمدا أن جعله الله رحمة لأهل الأرض ورحمة لأهل السماء. وهكذا العبد إذا أراد القرب من الله والقرب من حبيب الله كلما كان أرحم بعباد الله حاز القرب العظيم. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi imam para nabi rasul di Baitul Maqdis, maka setiap nabi rasul berkhutbah. Artinya berkhutbah, ia mengucapkan puja syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah istimewakan ia dengannya. Semua dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa datang giliran Nabi Muhammad, beliau penutup. Karena beliau penutup para nabi rasul, maka beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sebagai rahmah, sebagai pembawa ataupun kunci rahmat bagi semua alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah mengatakan kalimat tersebut, maka Nabi Allah Ibrahim komentar, dengan sebab inilah itu rahmat inilah Allah jadikan ia lebih mulia dari kalian semua. Beliau mengatakan kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah dan Nabi besar Muhammad, makalah jadi seseorang hamba yang memiliki kasih sayang. Semakin besar kasih sayang kita kepada makhluk ciptaan Allah, maka semakin dekat kita dengan Allah dan Nabi-Nya Muhammad. بداية المعراج من بيت المقدس، فعرج بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، فوجد في السماء الأولى آدم، ووجد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا التفت عن يمينه تبسم وفرح، وإذا التفت عن يساره حزن وبكى. من هذا؟ قال هذا آدم أبو البشر، يقول جبريل. إذا التفت عن يمينه رأى بعث الجنة من ذريته ففرح وتبسم، وإذا التفت عن يساره رأى بعث النار من ذريته فحزن وبكى على ذريته. Maka Nabi besar Muhammad mengawali mi'rajnya dari Baitul Maqdis. Naik dari Baitul Maqdis, naik langit pertama naik. Ketika sampai langit pertama, beliau berjumpa dengan Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam dilihat oleh Nabi Muhammad, melihat namanya sebelah kanannya ada aswidah. Artinya ada roh umat-umat namanya anak cucu beliau. Dan di sebelah kirinya pun ada roh anak cucu beliau. Ketika beliau menoleh ke arah kanan, beliau tersenyum. Ketika beliau menoleh ke arah kiri, beliau menangis dan bersedih. Dan ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa hal itu namanya terjadi? Beliau mengatakan, menjelaskan bahwasanya di sebelah kanan itu namanya anak cucu beliau yang penghuni surga Allah. Maka ketika beliau melihat mereka beliau tersenyum bahagia. Yang sebelah kiri anak cucu beliau yang menjadi penghuni neraka, maka sebabnya ketika beliau merasa sedih atas namanya anak cucu yang masuk ke dalam neraka. البشر آدم في السماء الأولى ثم عرج إلى الثانية والتقى بابني الخالة عيسى ويحيى، ثم ارتقى إلى الثالثة فالتقى بيوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ثم إلى الرابعة والتقى بإدريس، ثم إلى الخامسة بهارون، ثم إلى السادسة بموسى، ثم إلى السابعة بإبراهيم الخليل. وكل السماء يدخلها يتلقاها أهلها بالترحيب والتكريم والتعظيم. Maka setelah beliau di langit pertama berjumpa dengan Nabi Allah Adam, berlanjut langit kedua berjumpa dengan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa, dua sepupu. Di langit ketiga beliau berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf. Beliau adalah seorang namanya yang mulia, anak dari yang mulia, anak dari yang mulia. Di langit yang keempat beliau jumpa dengan Nabi Allah Idris. Di langit kelima beliau berjumpa dengan Nabi Harun. Keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Ketujuh berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Dan semua langit yang beliau masuki itu, ketika beliau berjumpa dengan semuanya, maka semuanya menyambut kedatangan Nabi besar Muhammad dengan hangat. فقال سيدنا إبراهيم أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح، فقال له أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم إن الجنة طيبة التربة
وأن ترابها المسك الأذفر وأنها قيعان وأن غراسها قيعان أي مستوية وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا يخبرنا سيدنا إبراهيم، كلما قلت مرة غرس غرسة في الجنة. قال سيدنا عمر إذن يكثر غرسنا؟ قال النبي محمد الله أعلى وأجل، كلما أنت مقبل على الطاعة الله مقبل عليك بالعطاء. الله لا يمل من العطاء ولا من الرحمة لعبده ما دام العبد مقبلا على طاعته سبحانه وتعالى. Ketika beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan ucapan selamat terhadap seorang Nabi yang soleh dan anak yang soleh, cucu yang soleh. Yang Rasul mengatakan, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Katakan kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya baik dan dia datar. Dan ada tanaman yang di sana ketika seseorang membacanya maka ia seperti menanam pohon di surga Allah Subhanahu wa taala. Tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kali kita membaca itu maka kita akan dapatkan tanaman di surga. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita banyak membaca itu. Rasul mengatakan, iya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan engkau sebanyak yang kau baca. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa bosan ketika seseorang hamba beribadat kepada Allah untuk memberikan karunia anugerah kepadanya. Semakin banyak seorang hamba itu namanya menghadap Tuhannya Allah melakukan kebaikan, maka semakin banyak anugerah yang disiapkan oleh Tuhannya Allah. وجاوز السبع الطباق ووصل إلى سدرة المنتهى، سدرة تنتهي عندها علم الخلائق، فأراد أن يدخل في أنوار الجمال فتراجع جبريل وقال ها هنا يترك الخليل خليله يا جبريل؟ قال نعم، لو تقدمت قيد بنان لاحترقت من أنوار الجلال، لكن أنت من النور وأنت النور تخترق الأنوار، فجبريل الذي خلق من النور من النوار الجلال يحترق، ونور الأنوار محمد لأنوار الجمال يخترق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أراد أن ينزعن عليه تأدبا فقيل له دس بنعليك، وقيل لموسى اخلع نعليك في الأرض، ولم يؤمر سيد الأولين والآخرين في السماء أن يخلع نعليه صلى الله عليه. نعل الرسول قد علت على جميع الخلائق، نعل قد علا، نعل به نعلو في الدنيا وفي الأخرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Sampai Nabi besar Muhammad melampaui langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Disitulah tempat berhentinya pengetahuan ilmu semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada tabir dan di situ dipenuhi oleh cahaya keindahan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril memerintahkan Nabi Agung Muhammad untuk melanjutkan perjalanan. Dan Rasul mengatakan, seperti inikah malaikat Jibril menanti Nabi Muhammad di tempat itu? Maka Rasul mengatakan, seperti inilah yang diperbuat oleh seseorang kekasih terhadap kekasihnya. Malaikat Jibril mengatakan, tidak ya Muhammad, engkau Allah ciptakan dari cahaya, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau engkau maju maka engkau akan menembus tempat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kau Jibril maju sebelumnya namanya sejari, maka aku akan terbakar dengan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Maka Nabi besar Muhammad masuk menembus di tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Kala itu semua ciptaan Allah di bawah naungan Nabi besar Muhammad, telapak kaki Nabi Muhammad, bahkan di bawah naungan kedua sandal Nabi besar Muhammad, yang kala itu Rasulullah ingin mencabut sandalnya, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya
lanjutkan perjalananmu. Tidak perlu engkau melepas sandalmu. Ketika Nabi Allah Musa di Bukit Tirsina ingin menghadap Tuhannya Allah munajat, Allah yang langsung perintahkan Nabi Musa untuk mencopot kedua sandalnya, tapi Nabi Agung Muhammad kala itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk mencopot kedua sandalnya Nabi Muhammad. Maka semua alam semesta ini di bawah naungan sandal Nabi besar Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita berkah melalui kedua sandal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai ke tempat tersebut. قال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وموسى كليما وعيسى روح منك ورفعت إدريس مكانا عليا وآتيت سليمان ملكا عظيما فقال إن كان إدريس ارتفع مكانا عليا فهو في السماء الرابعة وأنت قد جاوزت السبع الطباق وإن كان موسى فاز بالتكليم مع الحجاب فأنت فزت بالتكليم بغير حجاب وإن كنت اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا وإن كنت قد آتيت سليمان ملكا عظيما فقد آتيتك السبع المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني الفاتحة التي فيها سر القرآن التي هي لما قرئت له. السبع المثاني الفاتحة التي ما قرئت على مريض إلا شفاه الله. إذا كان هناك مريض وجئت وقرأت عليه الفاتحة 7 مرات ونفثت على ذلك المكان 7 مرات شفاه الله بالعافية. هذه السبع المثاني، فلهذا كانت ركن من أركان الصلاة. ما تصح الصلاة فريضة ولا نافلة إلا بقراءة الفاتحة التي هي السبع المثاني. Ketika Rasulullah sampai ke tempat tersebut, antum dengarkan dari beliau ya. Ketika sudah sampai ke tempat tersebut, maka Rasul mengatakan, ya Rabb, engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, Musa sebagai taklim, kalim, Isa sebagai ruh, Idris sebagai seorang hamba yang engkau rafa'ta makanan aliyah, dan engkau jadikan Nabi Sulaiman, Allah engkau berikan mulkan azimah, kerajaan yang agung. Maka Allah mengatakan, jika aku telah menjadikan Musa takliman, aku hijabi ia dari zatku, maka engkau namanya aku berikan takliman atau bisa bicara langsung kepadaku tanpa hijab untuk melihat zatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika aku telah angkat Nabi Allah Idris ke tempat yang tinggi, aku telah angkat engkau melebihi tempat yang pernah nama aku angkat mana Nabi Allah Idris, sampai Nabi Allah Idris sana ke langit yang keempat, Nabi Muhammad melampaui langit yang ke-7. Kalau aku jadikan namanya Ibrahim sebagai Habib. Jika aku mengangkat Nabi Allah, menjadikan Nabi Allah Sulaiman, aku berikan mulkan aziman, kerajaan yang agung, maka aku telah memberikan. Kalau aku telah mengangkat Nabi Allah Musa, Nabi Allah memberikan anugerah kepada Nabi Allah Sulaiman dengan kumulkan aziman, kerajaan yang agung, maka aku telah berikan kepada engkau ya Muhammad sab'al mathani, yaitu surat Al-Fatihah yang beliau tadi mengatakan ia merupakan ummul Quran, dan di dalamnya ada semua rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan kalau dibacakan kepada tempat yang sakit, maka insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sakit, kita bacakan Fatihah 3 kali, kita tiupkan di tempat yang sakit 7 kali, maka insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لهذا اعتنى السلف بقراءة الفاتحة، يفتتحون مجلسهم بالفاتحة، يختتمون مجالسهم بالفاتحة، ما هو بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يختتمون بالحمد لله. الآن ظهروا ناس عاجزين قالوا بنفتتح بالبسملة وبنختتم بالحمد لله. Orang malas, bukan orang semangat. Orang semangat. من أين جبتوها هذه؟ جبتوها من عند مجالس العجزة. Maka itu para salaf kita, orang-orang tua kita bahari dahulu tuh, mereka amat sangat peduli dan perhatian dengan surat Al-Fatihah. Kalau mereka mulai majelis, Fatihah. Selesai majelis,
Fatihah. Tapi sekarang muncul orang-orang kalau majelis mengatakan kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau selesai majelis kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Ini majelis-majelis yang males, orang-orang yang males kata beliau. Kenapa? Karena diambil dari majelis-majelis orang-orang yang males. Dari mana mereka dapatkan ini? Harusnya mereka baca tuh ya surat Fatihah secara sempur dari bismillah sampai waladhdallin. Harus seperti itu. Kenapa? Karena di dalamnya sebuah rahasia Al-Qur'an. وهكذا عمل صالح في بلد تريم المحروسة يفتتحون مجالسهم بالفاتحة ويختتمون مجالسهم بالفاتحة حتى سميت تريم بلاد الفاتحة من أسماء تريم بلاد الفاتحة فيحرصون على قراءة الفاتحة ويجعلونهم أوراد من قراءة الفاتحة لأنها إذا جعلت لها وردا منها أعطاك الله العافية وأعطاك الله الرزق الواسع ولهذا إذا دعوا الله سبحانه وتعالى توسلوا بقراءة الفاتحة فقالوا بسر الفاتحة توسل بعمل صالح لقبول الدعاء. Surat Fatihah surat yang tidak sah salat wajib dan sunnah kecuali membaca Fatihah. Dan di kota Tarim ini biasa kebiasaan mereka awal di majelis mereka dengan Fatihah dan mereka tutup dengan majelis mereka dengan Al-Fatihah. Sampai terkenal kota Tarim itu dengan kota Fatihah. Kenapa? Karena mereka begitu luar biasa dalam membaca surat Al-Fatihah dan mereka menjadikan Fatihah bagian daripada amal mereka. Kalau seseorang mengamalkan surah Fatihah, insya Allah rizkinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan disehatkan insya Allah badan lahir jasmaninya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu mereka mengatakan selesai mereka berdoa, mereka mengatakan dengan rahasia surat Al-Fatihah mereka baca Fatihah. لكن الفاتحة إذا نقصت حرف منها ما عادها فاتحة أو خففت حرف مشدد ما عادها فاتحة. كثير ظهر في هذا الزمان متنطعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يحسبون أنهم مودرن. ما تصح فاتحتك. أقول الحمد لله يا رب العالمين ما تصح فاتحتك. وإذا كان في الصلاة صلاتك باطلة يقول صراط الذين عليهم ما هي فاتحة صلاتك باطلة. وإذا توسلت بها ما أتيت بالفاتحة ليش ما استجاب؟ لأنك ما قرأت الفاتحة صح. فلا بد. فلو كان إمام وفعل ذلك فكل من يصلي خلفه ولو في صلاة سرية صلاته باطلة. Maka kita harus betul-betul ketika membaca Fatihah dengan baik. Jangan sampai waladdallin. Bukan zalin waladdallin. Jangan juga seperti yang beliau mengatakan tadi, alhamdulillah bukan alhamdulillahirabbil. Begitu juga harus kita perhatikan huruf-hurufnya dan tasydid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita baca dengan sempurna, insya Allah sempurna Fatihah, sah rakaatnya, sholatnya. Tapi kalau kita baca tidak sempurna, maka Fatihah kita tidak dianggap membaca Fatihah. Kalau seandainya di dalam sholat, maka tidak sah sholat kita. Begitu juga walaupun sholat sirriyah, sholat rahasia seperti asar dan duhur, kalau seandainya imamnya tidak sempurna dalam bacaan Fatihah, maka tidak salah sholat kita yang dibelakangi imam. Maka itu harus kita betul-betul perhatikan dalam sholat membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. الله ببركة الفاتحة يفتح لنا ولكم بخير آمين. ويختم لنا ولكم بخير آمين. ويجعل عاقبة أمرنا إلى خير. Amin. Mudah-mudahan berkat surat Fatihah Allah mulai insya Allah majelis kita dengan kebaikan dan ditutup dengan kebaikan. Umur kita insya Allah ditutup oleh Allah dengan kebaikan. Husnul khatimah. Amin. بحق الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة أن الله يبارك لنا ولكم فيما بقي من رجب وبلغنا شعبان ورمضان كما بلغنا رجب ويعين عليه على الصيام والقيام ويجعلنا نقذ من النيران ويوفقنا للإكثار من تلاوة القرآن ويوفقنا للشهود ليلة الغفران. Amin. Berkat surat Fatihah dan seorang yang diturunkan atas surat Fatihah Nabi besar Muhammad
Mudah Allah berkahi kita di sisa bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Syaban, Allah berkahi kita di bulan suci Ramadan sampai ke bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk melaksanakan puasa dan jadi hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu dari neraka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam namanya kebaikan bagi kita yang Allah siapkan bagi hambanya di bulan puasa. ولا ننصرف نحن وإياكم من هذا المجلس إلا وقد عزم كل واحد منا ومنكم أن يبدل حالته السيئة إلى حسنة والحسنة إلى أحسن ولا ينصرف كل واحد منهم إلا بذنوب مغفورات وحاجات مقضيات حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. Amin. Dan mudah-mudahan tidak ada satu pun di antara kita yang hadir kecuali memang ada niat ia untuk memperbaiki kesalahannya. Yang sudah baik ia sempurnakan kebaikannya. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita ini. Dosa kita diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. ويبارك في هذا المجلس وفي هذا المعهد وفي القائم عليه، يجعله إن شاء الله محلا مستقرا للعلوم النافعة. آمين. ويبارك في كل من تعلم فيه أو درس فيه أو عمل فيه خيرا سابقا أو لاحقا أو مونه بالمال، فالله يبارك فيهم ويجعلهم متعاونين على البر والتقوى. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu namanya yang menjadi kepala utama pondok pesantren An-Nasrul Futuh ini, Ahmad Syushdi, semua yang membantu beliau dan semua yang belajar insyaallah yang mengajar di pondok ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan bagi mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini tempat namanya ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi insyaallah majlis yang kita hadir di malam hari ini tutup insyaallah dengan kebaikan. اللهم يا من فقه الخير وعنم عليه وفقنا الخير وأن عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. يا مالك الدنيا والآخرة اكشف الغمة على الأمة وانصر إخواننا المجاهدين أينما كانوا حيثما كانوا. آمين. وانصرهم على أعدائك أعداء الدين. آمين. واصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاح صلاح للإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصرنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. آمين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يسخطك عنا. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. ارحمنا والمحبين وجميع المسلمين. آمين. ومن أحاط بشفقة قلوبنا أجمعين. آمين. برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، واجعلنا من توليته ووالاك. آمين. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. ووفقنا للاقتداء والاهتداء بحبيبك ومصطفاك. آمين. سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء أجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية. قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليهم إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم حينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت ما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا واصلح بها قوالبنا واصلح بها نياتنا ومقاصدنا واصلح بها أولادنا وإخواننا واصلح بها شؤوننا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi saya minta maaf, minta ampun atas banyaknya kekurangan dalam terjemah. Mudah-mudahan Allah berikan beliau sehat afiat. Mudah-mudahan tahun depan kita kumpul lagi dengan beliau. Amin. Bulan Maulid, bulan Isra Mi'raj kita kumpul dengan beliau insyaallah. Begitu juga Abi Ali, Abi Mustafa insyaallah.